مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, artinya ajaran Allah dan Rasul, kana lahu minal ajr, maka ada bagi siman orang yang ngajak-ngajak itu mendapatkan bagian daripada pahala mithla ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang yang mengikuti dia, min ghairi an yanqus, tanpa mengurangi min ujurihim, daripada pahala him, siapa man tabi'ahu, orang-orang mengikuti, syai'un, sedikit pun. Kita mengajak orang kembali kepada ajaran Allah. Yang enggak sholat kita ajak sholat. Orang yang kita ajak sholat itu sholat, apalagi sampai melaksanakan sholat sunnah, apalagi bisa berjamaah dan seterusnya. Maka selain orang yang melaksanakan tadi itu yang diajak mendapatkan pahala untuk dirinya, maka tercatat pula orang yang ngajak pahalanya orang itu. Hah? Jadi sama-sama dikasih 100%. Bukan berarti mengurangi pahala pengikut, tidak. Min ghairi an yaghus min ujurihim syai'un. Anda bisa bayangkan kalau yang diajak tadi itu 10. Kalau 100. Kalau 1000. Kemudian orang yang diajak tadi itu ngajak lagi orang lain. Orang yang kedua mendapatkan pahala, yang pertama juga mendapatkan pahala sama tanpa dikurangi. Kemudian orang yang kedua mengajak orang ketiga, terus demikian. Karena itu pusat pahala itu Rasulullah. Kenapa? Semuanya kembali kepada Nabi. Siapapun yang sholat, siapapun yang baca Quran, siapapun yang berzikir, siapapun yang berwudu, siapapun yang ke masjid, siapapun yang bertobat, yang beristighfar, yang bersolawat, semua itu pahalanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi yang mengajarkan kepada sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabi'i. Pahalanya tabi'i kembali kepada sahabat. Tabi'in, dia pahalanya kembali kepada tabi'in, kembali kepada sahabat, kembali kepada Nabi. Terus demikian. Karena itu beruntung sekali kalau ada orang menggunakan seluruh tenaganya, seluruh pikirannya, seluruh kebaikannya adalah untuk dakwah, ngajak orang kembali kepada ajaran Allah. Jangan kita anggap remeh itu. Kita ajari murid 10 yang enggak bisa baca Quran sampai baca Quran, bisa baca Quran. Setiap dia baca Quran, kamu dapat pahala. Kemudian murid tadi itu membuat TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran masing-masing. Semua murid-muridnya yang baca, gurunya dapat, guru-gurunya juga dapat. Guru daripada gurunya juga dapat, kamu juga dapat. Terus demikian sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Karena itu jangan diidentikan dakwah itu di atas mimbar, bukan. Belum tentu.
Kadang-kadang di atas mimbar itu hanya spontanitas, ya hanya didengarkan begitu aja, setelah itu bubar dah. Justru yang ngajar itu yang hebat. Yang nggak bisa sholat kamu ajari sampai bisa sholat, yang nggak bisa wudhu kamu ajari sampai bisa wudhu, yang nggak bisa baca Quran kamu ajari sampai bisa baca Quran, yang nggak bisa baca kitab kamu ajari sampai bisa baca kitab. Kamu bimbing mereka, kamu ajari mereka, ini yang lebih gede. Kalau kita kan enggak, ceramah aja dianggap itu adalah dakwah. Bukan itu sebenarnya. Khutbah itu yang diwajibkan cuma khutbah Jumat. Itu pun khutbahnya disunahkan tidak panjang. Yang lainnya ada khutbah sunnah, hari raya, itu setahun cuma 2 kali. Ada lagi khutbatul khusuf dan kusuf, tunggu gerhana masih. Ada lagi khutbah istisqa, tunggu kalau musim kemarau. Khutbah bukan berarti pasti berdakwah, belum tentu. Karena itu program untuk membuat pengajaran. Ngajar anak-anak kamu, ngajar tetangga-tetangga kamu, ajar mereka tadi itu. Enggak harus muridnya itu ribuan, enggak harus ratusan, hatta satu. Yang penting kamu berusahalah untuk bisa berdakwah, man da'a ila huda. Kadang-kadang ngajari anaknya sendiri enggak? Kadang-kadang ngajari anaknya sendiri enggak sama sekali. Anaknya bisa baca Quran bukan di tangan dia, tangan orang lain. Orang lain yang ngajari. Anaknya bisa sholat, orang lain yang ngajari sholat. Anaknya bisa wudhu, orang lain bisa ngajari wudhu. Boleh enggak ente? Kenapa enggak kamu sendiri yang ngajari? Kenapa enggak kamu ajari? Anaknya bisa baca doa itu, doa ini orang lain yang ngajari. Kenapa enggak kamu yang ngajari? Urusannya lain. Karena itu pentingkan untuk mengajari, pentingkan untuk duduk, pentingkan untuk baca, pentingkan untuk berzikir, pentingkan untuk nasihat kepada anak, pentingkan untuk membacakan hadis kepada mereka, pentingkan untuk baca Quran bersama mereka, pentingkan untuk berzikir bersama mereka. Itu penting sekali, itu dakwah langkah pertama. Langkah pertama, jangan nanti yang disaksikan orang tua anak hanya kerja, orang tuanya anak hanya main, orang tuanya anak hanya duduk, orang tuanya anak hanya mengajak anak ke tempat rekreasi, orang tuanya anak hanya begitu, hanya merokok, hanya. Nah, karena itu pentingkan sekali untuk berdakwah. Dakwah pertama langkah itu kepada keluarga. Baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dal 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, kafa'ilihi seperti orang yang melakukan kebaikan. Artinya dapat bonus. Memberikan petunjuk kebaikan, ayo sholat. Itu selain dia mendapatkan pahala, dia sholat, dia juga mendapatkan pahala orang yang diajak yang sholat tadi itu. Bukan berarti khalas, anak nyuruh orang sholat, anak nggak perlu sholat. Kenapa? Anak sudah mendapatkan pahalanya orang sholat. Enggak begitu. Itu termasuk golongan atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Nyuruh orang berbuat baik tapi lupa sama dirinya. Mana akalnya kamu? Padahal dia yang ngerti kitab. Itu sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kan begitu. Orang Yahudi kalau ketemu sama orang Arab yang beriman dengan Nabi, nyatakan itu Nabi benar itu. Kamu tetap jadi orang beriman sama dia. Ikuti itu Muhammad itu. Itu sesuai dengan yang ada di kitab Taurat itu dan ini. Tapi dia nggak mau beriman. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu nyuruh orang berbuat baik, tapi kamu lupa dengan dirinya kamu. Waktu itu turun kitab, padahal yang baca kitab kamu, yang ngerti kitab kamu. Sama, nyuruh orang sholat,
orangnya sholat tapi dirinya nggak sholat. Nyuruh orang tobat, orangnya tobat tapi dirinya nggak tobat. Sama. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemarahan Allah ketika kamu itu hanya berbicara tapi kamu tidak melaksanakan perbuatan tadinya. Dengan tidak konsekuensi perbuatan melanggar daripada fatwa, daripada ajaran yang ia ucapkan tadi itu. Nah, itu jangan sampai kita termasuk golongan ini semuanya. Tapi kita harus menjadi golongan yang dikatakan oleh Nabi ad-dal 'alal khair kafa'ili. Aja orang-orang berbuat baik aja. Beri petunjuk. Kenapa sih kalau kita misalnya ngomong sama tukangnya kita, sholat dulu biar dapat ridho Allah. Kenapa? Padahal itu bawahan kamu. Kok nggak ada yang ngomong begitu? Kenapa kalau kita misalnya ngomong dengan murid-muridnya kita, udah sholatin deh, sholat dulu. Ente ngajak dia sholat kan dapat pahala. Kan dapat pahala. Jangan sholat sendiri, sholatnya berjamaah. Akhirnya dia berjamaah, kamu dapat pahala. Ad-dalal khair. Soal mana siwaknya? Pakai siwak kalau sholat. Akhirnya dia pakai siwak, dapat pahala. Kamu juga dapat pahala. Ad-dalal khair kafa'ilih. Wudhu yang benar sama sunnah-sunnahnya. Jangan lupa istinsyak, jangan lupa madmadah, jangan lupa tatslits, taqdimul yumna 'alal yusra dan seterusnya. Kamu dapat pahala. Semuanya itu bisa mendapatkan pahala kamu. Karena itu jangan sampai kamu tadi itu hanya diem aja. Sekali ucapan kamu bisa mendapatkan pahala gede. Sekali ucapan kamu bisa mendapatkan pahala besar. Nah, karena itu pahalanya orang yang adzan itu gede pahalanya. Malah sebagian ahli tafsir menyatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Itu ayat turun untuk memuji orang-orang yang adzan. Nazala fil muadzinin. Kenapa? Karena orang yang adzan itu ngajak salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ngajak orang ke masjid. Ngajak orang yang berzikir, ngajak orang i'tikaf, ngajak orang berjamaah. Akhirnya orang juga wudu, ngajak orang wudu. Pahalanya gede. Karena itu jangan dianggap enteng orang adzan itu. Orang adzan itu adalah orang yang hebat nanti di hari kiamat. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW yang paling tinggi nanti di hari kiamat orang yang adzan. Atwaluhum unugan yaumal qiyamah. Jadi paling kelihatan gagah sendiri nanti dari kiamat. Orang-orang yang adzan dari itu. Jangan dianggap adzan itu adalah satu hal yang hina. Enggak. Biar orang adzan, anak nggak mau adzan. Sayang. Nah, cuma jangan semua orang adzan. Ya satu yang adzan. Yang adzan yang suaranya keras, suaranya bagus. Suaranya tadi itu yang adzan itu yang sekiranya orang senang dengarkan. Jangan sumpah, ini yang adzan ini suka ngemplang duitnya orang adzan. Malas orang makan jawab nantinya. Artinya ketika dia menjadi orang yang adzan yang soleh, yang bagus, apalagi dahului dengan siwak, kemudian adzannya tadi itu dengan sunnah-sunnahnya, tambah hebat dia. Karena itu jadilah orang yang selalu ngajak orang lain berbuat baik, karena itu adalah sumber kekayaan pahala nantinya bagi kamu, dan itu tidak berhenti hanya di situ, tapi terus sampai mengalir sampai hari kiamat. Kapan kamu menjadi sebab kebaikan, maka disitulah kamu akan mendapatkan pahala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang itu. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Da'in nasa ya qalbi yaquluna
ما بدا لهم واتثق بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب قدير وخالق فليس لمخلوق من الأمر ها هنا ولا ثم شيء فاعتمد قولا صادقين هو الرب لا رب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعض عاس ومارك بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق فسل ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والطرائق رجال إلى الرحمن ساروا بهمة على الصدق والإخلاص من غير عائق فنالوا الذي كل المطالب دونه فلله من عيش كريم ورائك دنو وتكريب وأنس بحضرة مقدسة في منتهى كل سابق فآه على عيش الأحبة كم أسى عليه وكم دمع على الخد دافك اللهم صل على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء بكتاب، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالفك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتحة رحمة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين من تبعهم بإحسان يوم الدين، ثم إلى رسول نجل الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي خلق سم سيد العظم البقي المقدم محمد بن علي جميع سادتنا الأبي علوي الغيور جميع أخواني وابن علي محمد المولى الدويلة، والمقدم الثاني الحبيب الرحمن السقاف ووصول وفرع بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ملأ عبد الله العبد السلام أكبر وابن أبو بكر المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صمر ما فخر وجيش بكر بن سالم أخي عبد بن سالم قد بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطش الشيخ علي بن عبد القدير الشاذ وغث عباد بن رياض الحبيب الحداد، ثم الحبيب عبد الله ثم إلا روح الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وآخر الحبيب طاهر، ثم الحبيب علي بن محمد بن حسن حفص وجد السلام بن محمد بن أحمد الغزالي، ثم الكافة الأولياء الصالحين بن حلة الرواح ومن مشارق الأرض المغربية خصوصا أولياء البلدة، ثم إلى رؤوس صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيد الوالد عبد النسقاف وأصول موفر إيمان حضر في هذا المجلس سابقا وآخر وشرف والكرامة وشقيق التوحيد وشرقه بنية وشرف بنية ووالدنا ولكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين. الله يصلح الناس السادة العالمية ويصلح العباد والبلاد ويصلح من فوز رحيم صلى الله عليه وسلم المسلمين ويهدينا وإياهم أجمعين ويوفقنا وإياكم شر الظالمين وشر الحاسدين وشر الكافرين وشر المشركين، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من أعداء الدين ويشتت الشمل ويفرق جمعهم ويخرب ديارهم ويقلل عددهم ويجعلهم بالغابرين الخاسرين، وأن الله يحفظ علينا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليهما وتوفانا عليهما بعدهم ونتوفي بالطاعة والعافية، ويهدينا هدي أولادنا وجعلنا وإياهم موافقين هادين مهتدين غير مضالين ولا مضلين، وعلى هدينا يكون صالحا وأمان والسلام الآباء في مثل جلسنا وإنما قصرنا وطربنا وإلى حضرة النبي.